Sri Sang Hyang Dewang Kare. Bijil pun Sri Hyang Turun Natanan Sisa. Yang titiang ngawit dados juru punut kenten inten Iwang nika ngawit tahun 2000-an. Nika titiang wantah penyeledi kenten. Duaning niki pecak dumun saking I pekak nika nak juru punut. Dosnya titiang lanturang pemargin lingsir-lingsir kenten. Lanturang pemargin lingsir-lingsir titiang dos juru punut kenten. Kau awal tahun 2000-an nika kenten Iwang. Om Swastiastu. Angge pemirsa, ring rahinani mangken muali malih sareng titiang Sumita Ganjali. Sareng mangken titiang jagi mausang inde agem tari rangda. Akeh kramane sane uning ring rupa nanging durung tatas uning ring ketatuan utawi filosofi agem nyane. Napikeh agem rangda punika wantah gerak tari kemanten napi wenten artos sanelianan. Ngiring mangkin tatasan sareng silih tunggil juru pundut rangda saking Pelihatan Ubud Bapak Wayan Sukra. Om Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu. Semua antuk galah sene kepaica. Pak Wayan punapi gatra? Astungkaro. Astungkaro Cik Pak nggih sehat nggih. Pak dados niki dijelaskan kepada pamirsa sareng sami niki dados juru pundut rangda puniki pidan Bapak. Oh nggih, yen titiang ngawit dados juru punut kenten. Enten Iwang nika ngawit tahun 2000-an. Pun suwe nggih. Nika titiang wantah penyeledi kenten. Duaning niki pecak dumun saking I pekak nika nak juru punut. Dosnya titiang lanturang pemargin lingsir-lingsir kenten. Lanturang pemargin lingsir-lingsir titiang dados juru punut kenten. Kau awal tahun 2000-an nika kenten Iwang. Napi mawinan Pak Wayan niki seneng dados juru pundut rangda niki Pak. Inggih setiosan titiang riki mula keturunan dari juru punut uli kadi bawas wawu uli pekak kantos reraman titiang almarhum Bapak Wayan Raram nika titiang nika keturunan setios nika memang mulut titiang demen. Nggih, mula melajah titiang igal uli cenik uli SD sampun demen ken nak ngigal kenten. Dumun demen mula demen ken igal barong dumun kenten. Nak pecak dumun I pekak diki nak juru punut barong I pekak kenten. Wis nika gentos ben almarhum reraman titiang almarhum Pak Wayan Raram nika tios ten munut barong munut rangno spesial ragane. Nah mangken titiang nika setiosan ngelanturan pemargin lingsir-lingsir reraman titiang dados juru punut rangno di samping nika titiang mula demen dengan karakter rangno nika kena rangno sareng barong nika mula idola nika kenten. Tapi kan sane membedakan Pak ya boya je tarian lianan sareng dados juru pundut niki Pak. Yen bebinan itu aja banget dasarnya yen mula dikiring rangno nika dasarnya dasar pokok nika luah igal jauh durga wasana nika jauh keras nika mula pokok dasar igal rangno nika binan ken nika doa wenten binan kide ring tetayogan ring pejalan nika abah metioseng sareng jauh nemale kide abah pejalan rangno sareng jauh nika mantan jenenge metioseng kide-kide kenten. Wenten pakemnya napi improvisasi manten nika Pak ya ning dados juru pundut rangda nika. Yen bawasan pakem iraga dados penari harus menentukan pakem nika. Duaning pakem pemunut siki sareng nitiosen mebinan nika pasti apa nggih tan patah tan kenten. Masing-masing penari nika akan punya ciri khas tersendiri kenten bawasan mangken ngalah agam pedidi kenten. Udah acara titiang riki agam tios metiosen sareng pemunut nitiosen kenten. Pilah igal iraga nang arian mangken
pang seimbang sekali mungkin nih penguasaan kalang nih pangtan ngetimang, pangtan berat sebelah nih pang seimbang patut wenten agam kiri, wenten agam kanan, wenten rang-rang pajang kiri, wenten rang-rang pajang kanan nih penari nih harus nemu ngerah nih napastane ide nih makarya gerakan nih Lianan api patah saking tarian barong nih lianan nggih. Ya yen sarang barong, sarang rangno pilah nih mesin nih cuma perbedaan nih yen barong dan yang mau suara yang rangno daging suara. Oh, nika ciri khasnya berarti nggih yening dados juru pundut rangden nika. Musik nih masih tiawasan nih irama lagu nih tiawas kalau yang barong, wenten igal nih wenten bebapang barong nih wenten bebarisan, pertopengan, dan gua macok yang rangno dan wenten kentan nih pilah pepeson, pengawak, wenten tutunyangan, wenten pekan, nih yang pilah igal nih kentan. Oh, kentan. Yening durasinya niki Pak dados juru pundut rangden niki yening mesolahin rangden niki wenten napiten? Yen ring umum niki tan je tentuang durasi nih kecuali yen lomba yen nikau antan durasi nih yen mungkin ampun pentas umum tapi malah munut dan keni kadang ngiraga kedalon tabuh becek raga daman ngigalang sesuai ngidang wan kentan tergantung ucap-ucapnya malah nggih ucap-ucapan nika banget dia mempengaruhi ucap-ucapan ring tetunyangan kan wenten ngangen nih lengkap wenten nih potong-potong kidek-kidek nika banget mempengaruhi waktunya masih kentan. Ring dije Pak wayan muruk dados juru pundut rangden niki Pak. Sabinaneng sampun wenten dasar igal jauh dumun boleh melajah igal jauh dumun noneng ring maestro Pak Jimat dumun boleh muruk sareng okan taler kentan kita semalih orang tua malih almarhum ragaan malih sangat membina pembinaannya tan banget ring igal piring vokal dije patut ngerege dije patut raos tan ngerege rika wajin ben orang tua nika kentan. Oh, harus berarti wenten ngerege nika Pak. Ya, identik yen rangnau nika wenten bosna dumun ling selisir yen ngigalang rangnau harus identik dengan gerege kentan. Pangnya hidup pangtan menengil rangnau kentan. Prasyarat ke pertama untuk dados juru pundut rangden niki tatas uning ngeregahnya nika napi gerakannya napi pun napi Pak. Sebinane ngiraga paham tari, paham tari, paham vokal, ucap-ucap nika harus masih mau winten nika. Oh. Nggih duan niki kan munut tan rangno tetamuan mantan mungkin kadang-kadang munut sesuwun kan harus proses penyucian diri malih. Mau winten. Proses nika wenten sedurung kal nyolah rangno wenten lah beberatan pantangan-pantangan yang perlu dilakoni dilaksanakan. Dados uning pantangan-pantangan napi manten nika Pak. Telu mantan pantangan perlu nika mekenah netan luwung. Ngeraos netan luwung, melaksano netan luwung nika telu pantangna dumun. Sebina nika wenten pantangan ajang-ajang. Nggih, tanda dos minum keras dumun raga kal munut rangno dan dados yen ring dharma ning pewayang dan dados ngajang jejeroan. Yening jagi mundut kenten. Selami yang mulai raga ngambil gaginan nika hindari makan jeroan dan minuman-minuman keras kenten. Yening iraga dados juru pundut nika. Oh, kenten. Yening rangda pecalonarang nika wenten perbedaannya sareng rangda sane umumnya nika Pak. Mungkin tergantung ring cerita nika. Oh, manut ring cerita berarti wenten cerita calonarang yang cerita calonarang nika fokus pun satuan calonarang nika misalnya Tus Rarung, Ketundung Ratna Mengali, Wateh Madri, Empu Bahulau, Gesang Bingin nika ja satwa calonarang nika. Nika pokokne rangno tedun dados penjelmaan Walunatau pun nika. Dados penjelmaan Walunatau. Nah yen penyalonarangan, satwa penyalonarangan nika wenten nang angen Balihan Batur, Empu Barang,
dukuh seladri nika satu penyelenarangan. Nah, nika tergantung dengan peran malih yang di basur rangno nika bisa dados penjelmaan gede basur. Yen ring satuan dukuh seladri rangno nika dados penjelmaan dayu datu. Wenten masih satu penyelenarangan rangno nika tan dados penjelmaan manusia. Wenten lampahan komalo sadau. Sabdo Juti Serano nika lampan baru nika rangno nika tan dados penyerawadian manusia rangno nika berupa Ida Betari Durga nika. Ida Betari kenten. Nika perbedaan satu celenarang dengan penyelenarangan kenten. Oh, iya. Ini Pak Wayan sekali juru pundut Rangden niki cerita napi sane sering keambil nika. Sering satu celenarang nika. Pasang pun dados walunatau. Sering nang lampang komalo sadau dados Betari Durga. Umpami dados kanu supat dados Betari Durga berangno nika. Peran dados Betari Durga kenten. Dan Napi sane kedadosen tantangan utawi mewah nih ke Pak dados juru pundut Rangden. Tantang nika kadang-kadang ya gayana tabuh baru rago harus pastane ngerti demun ken tabuh nika. Kedua tantang nika dan samyan patuh sesaluk sesuwun adone goloh kadang-kadang adone kelat. Nah nika banget dia mempengaruhi gal kadang. Oke, enten. Kadang-kadang wonten urus saluk, urus punut sesuwune cek gede keranjang tekap pun riki pun hilang pun konsentrasi kal ngigal kan. Ah nika tantangannya ini paling sering kan tantangannya. Sesaluk sesuwune tan pas seiraga kan. Ngemulihang sane pas nika punapi Pak caranya? Nah, mungkin enten beberapa cara menyikapi daging gangsal ki. Udangnya petebal ngo pang-pangnya pas ya keranyang kan. Karaga juru punut nage ngelahakalan nika kan. Harus ngelahakal mun kan yang sesuwune golok engken ngakal pangidang raga nyolah ngidau kan. Yang kelat kengken carana kan. Nah Pak Wayan yening krama istri sekadi titiang niki dados juru pundut Rangden niki napiten? Yen dados juru pundut nika tan wenten batasan harus lanang istri tan wenten. Kan wenten juru pundut lanang istri wenten. Oh wenten. Wenten non di tiang mangin berarti nika tan wenten batasan yang penting paham kadewawu, paham tari, paham tabuh, paham ucap-ucapan nika dipaham. Nika wintan ta sampun boleh wintan dados sampun ujang tan dados kan. Ini durung tatas uning antuk igel-igelan punika. Mawinan wenten niatnya nika untuk belajar untuk dados juru pundut Rangden niki dados napiten Mersidayang napiten kira-kira menurut Pak Wayan. Ya dengan tenuning tatas uning antuk igel-igelan. Yen pun tenuning yen muledot mulat kan memang harus belajar. Belajar dong. Pangtan istilahnya pangtan agak sukahan bede nge. Pangtan sesuune kat anggon pelajaran pangtan kentan. Perlu proses belajar kentan. Kadang-kadang mungkin kan akeh wenten akan bisa ngigal ke judi dados juru pundut kentan. Oh. Nggih, ke judi harus belajar. Kadang-kadang kan suwe akeh niki kasusnya ampun nak lingsir kentan. Wawu melajah atas ngigal ya prosesnya agak makeloan malah kide. Proses belajar nika kan. Oh, prosesnya harus belajar mesti nika kan. Yening pengalaman niki Pak Yan dados juru pundut Rangden niki napi sane paling berkesan punika. Nih paling berkesan nika entitiang en bawasan cara kadimangkin nak karau kuntan pun naon kan. Cuma merasakan yen nak ngerasa ngeraoseng sesuatu nika bat titiang teng ngerasang bat. Cek inang, elah. Yening sampun. Iya sampun ida nih mau kayu neng, menapi orang mewah na munut nak merasa ingan. Ingan ya elah aja rago ngabat tuh kan nikah dan sering kat rasang kan. Iya. Menawi wenten pineket sarang anome ke daud dados juru pundut Pak Wayan.
Nggih, mungkin wonten kidek niki untuk generasi muda niki yen wonten arse pacang melad melajah garang no atau jadi juru punut sekan nang melajin ngeten. Sekan nang melajin ampun tengah nengo ngeten yen mulo kal sekan melajah nika dadi juru punut. Sekan nika melajin ucapan, melajin igel, napi tetikasan beberatan melih pangsekan nika pangtan iraga niki yen baos mangken dadi juru punut nika dados baos cara mangken dados public figure. Pangtan bendan wah keto yo dadi juru punut, keto tingkahne pangtan kentan no. Pangtan ucap kentan angkal niki akeh. Sekan mantan dumun ampun nengo-nengo melajin. Wan niki nak pelestarian budaya. Sira man malih kentan mulo generasi mulo patut melajin. Bendan pangtan putung enten nyak pelajin na putung sira den ngunut susun bendan pangtan nak tiwas ngunut kentan. Dawas melajah nika sekan nang mantan melajin kentan. Angge ning kenten suksema ping banget niki Pak Wayan. Akeh pisan pikeno sanes de kepolihang. Lan pamirsa sareng sami indi agem tari rangda puniki seni niki nenten jewantah seni gerak nanging seni rasa lan seni spiritual sane manunggal. Suksema pisan Bapak Wayan Sukra antuk pemaparane sane becik pisan reng rahinane mangkin. Sapunika pamirsa agem rangda pinaka warisan budaya sane patut kejiwa pramana oleh iraga sareng sami. Angge ning kenten suksema ping banget niki Pak Wayan akeh pisan pikeno sane presiden kepolihang. Lan pamirsa sareng sami indi agem tari rangda seni niki nenten jewantah seni gerak nanging seni rasa lan seni spiritual sane manunggal. Sapunika pamirsa agem rangda pinaka warisan budaya sane patut kejiwa pramana oleh iraga sareng sami. Pinaka wasnaning atur titiang nangganin pengrembeh canang sari ring rahinane puniki pamit undur diri puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.